Voilà. Donc, une barre uniforme de masse M, elle a une masse, pouvant pivoter autour du point O, mais elle a une barre qui effectue des rotations autour d'un axe passant par le point O. Cette barre, elle a une masse M et elle a une longueur L. Comme vous voyez sur la figure, la longueur L est divisée par 4. Donc, à un quart de l'extrémité, il y a le point O, où il y a l'axe de rotation. Très bien. Donc maintenant, moi, j'ai une petite animation. Si on attend, on revient après. Voilà, regardez le schéma, comment ça marche. Avec l'axe de rotation. Et l'oscillation, elle s'effectue dans le plan de la feuille, dans le plan vertical. Donc au départ, la barre elle est horizontale, comme ça, le ressort Hada il a sa longueur naturelle, le ressort Hada aussi, on s'arrange pour que ça soit comme ça. Il y a une action ici, il y a une force. Donc on sait que dans ce cas-là, nous, on n'a pas besoin de la force. Ça, comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, dans ce système-là, on n'a pas besoin de l'expression de la force dans notre équation. Pourquoi? Parce que la force, elle n'est pas appliquée sur la barre directement. Elle n'intervient pas dans l'équation de mouvement de la barre. Elle est appliquée sur un point du système qui n'a pas de masse, parce que le ressort n'a pas de masse, masse négligeable. Donc, à l'extrémité d'un ressort. OK. Par contre, on aura besoin de déplacement de ce point et on l'a ici. Très bien. Donc, je reviens. Ça, c'est juste pour vous expliquer le mouvement, pour éviter de parler beaucoup. Voilà. Donc, on a deux situations. Première situation où on n'a pas d'amortisseur et deuxième situation où on a un amortisseur. On va interpréter les deux, voir les deux comment ils marchent. Alors, je continue. Donc là, il décrit le système comment il est. Là, un ressort fixe et là, un ressort qui a une extrémité qui est soumise à une oscillation connue. X de t est égal à x0 sinus oméga t. Il l'a appelé comme ça, cette variable. On aurait pu appeler S. Moi, dans l'exercice, je l'ai appelé S, je crois. Voilà, bon, peu importe. Comme le montrent les figures 1 et 11b. Trouvez pour les deux figures le déplacement angulaire en régime permanent. Donc, c'est bien dit en régime permanent de la barre. La barre est de longueur L, etc. Ça, c'est les données. Donc, qu'est-ce que nous a donné? Nous a donné quand même, il faut regarder les données. Les données, c'est L. Nous a donné L. On nous a donné K, là. Et on nous a donné la masse de la barre. X0, ça, c'est connu. X0, c'est 1 cm. Oméga, c'est une donnée. Qui m'a dit le cours? C'est une donnée, oméga. Alpha, c'est quoi? C'est l'amortisseur. Pour le deuxième cas, alpha, il est donné aussi, c'est la constante d'amortissement. Donc, ça, c'est une fonction donnée. X0 est connu et oméga est connu. Oméga, c'est 10 radians par seconde. X0, c'est 1 cm. Très bien. Donc, ça, c'est comme je vous ai dit, ça simule un moteur, un petit moteur de rotation. Il fait osciller le point P. Il le fait osciller, comme je vous ai montré sur l'animation. Donc, la question, c'est de trouver le déplacement angulaire. Qu'est-ce que ça veut dire le déplacement angulaire? C'est θ. Alors, au lieu de dire l'angle, bon, c'est des expressions. Déplacement linéaire, déplacement angulaire. Voilà, c'est juste histoire de... Voilà. Les expressions. Ok. Bon ben maintenant, يا مازال connecté مازال ما يسمعوا. Ok, مازال يسمعوا. Voilà, donc classique, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, la fonction de Lagrange, l'équation, ensuite l'équation de Lagrange. Donc tout en fonction de θ et de θ point, puisque la variable généralisée. Alors l'énergie cinétique ici, c'est facile. On a une barre qui effectue des rotations, donc c'est 1/2 de J, θ point au carré. C'est quoi J? J'aurais dû mettre O, G, O ici.
Donc, c'est quoi J? C'est quoi J? C'est O, G-O. C'est J, c'est le moment d'inertie de la barre par rapport à O. Alors, comme le point O, comme l'axe, le point O n'est pas le centre de masse, puisque le centre de masse c'est une barre, si elle est homogène, son centre de masse est au milieu. Il n'y a pas de raison pour qu'il soit ailleurs. Donc, comme l'axe de rotation n'est pas le centre de masse, donc là, il faut calculer le moment d'inertie par rapport au nouveau axe. Passons par O. Donc, la formule de Huygens nous permet de faire ça. G est égal le moment d'inertie par rapport au centre de masse plus M fois la distance entre le nouveau axe et le centre de masse. Le nouveau axe O et le centre de masse. Donc, je vous ai dit que la barre est divisée par 4, donc là, c'est un quart. Comme le centre de masse, je sais qu'il est au milieu, donc ça veut dire de là à là, il y a un quart. Donc là, il y a un quart. Il y a un quart. Donc, la distance entre le centre de masse et l'axe de rotation, c'est L sur 4. Donc là, c'est ce que j'ai mis L sur 4. Donc, si vous faites la somme, ça sera, il faut le faire, il faut que vous... Enfin, est égal, si vous faites ça, ça fait 1,7 ml carré sur 48. Donc, si je remplace maintenant le moment d'inertie, si je remplace le moment d'inertie JO donc par la valeur que j'ai trouvée, on trouve EC est égal à 96. Bon, là, on peut l'écrire aussi 1,5 fois 7. Attends, il y a une erreur là. Il y a un 7 qui a sauté. 7 ici. 7 ml carré sur 48. C'est à carré. Donc ça, ça, c'est facile. Donc, comme vous pouvez remarquer, qu'est-ce qui me change de ce système à ce système? Il n'y a que l'amortisseur en plus. Donc, l'énergie cinétique entre les deux, l'énergie cinétique reste la même, l'énergie potentielle reste la même. C'est la fonction de dissipation qui a changé. Là, il n'y a pas de fonction de dissipation, là, il y en a. Là, c'est un système. Donc ça, c'est un système. Alors, c'est un système quoi? C'est un système forcé ou pas forcé, celui-là? Dites-moi. Forcé. Madame? Forcé, monsieur, non? C'est un système forcé. Pourquoi? Il va osciller celui-là malgré lui. Il est forcé d'osciller. Il y a un point qui va bouger tout le temps. C'est un moteur ici. Donc le reste, il va être perturbé. Il va osciller aussi. Malgré qu'il y a un amortisseur ici, kiff, il va osciller aussi. Parce qu'il y a une force, un moteur. Donc, la force, on n'a pas donné la force, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une force. Il y a une force. C'est que on n'a pas besoin. Il faut faire attention à ça. Les hommes te font moi. Qu'il a une force qui fait le travail, qui fait vibrer ce point P. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les calculs, vous allez voir, on n'a pas besoin de la force parce que on a besoin de déplacement. Parce que la force ici, elle n'est pas appliquée sur la masse. On a l'équation de mouvement, mais dirige. Parce que l'équation de mouvement concerne la barre. Voilà. Mais allez, donc l'énergie cinétique, un âme. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas compris. Pourquoi on a ajouté M fois H sur 4 au carré? C'est la formule de Huygens. عاود شوف الكور. La formule de Huygens تقول لك باللي كي يكون lorsque l'axe de rotation ne passe pas par le centre de masse, lorsque l'axe de rotation ne passe pas par le centre de masse, في الحالة هذه لازم تحسبوا باش تحسبوا بلا formule de Huygens. Mettons que le nouveau axe de rotation اسمه delta كما هنا في الحالة هذا هو يباس par O يساوي le moment d'inertie par rapport à l'axe qui part par le centre de masse اللي هو ml carré sur 12 هذا معروف تاع la barre. Lorsque le moment d'inertie par le centre de masse, le moment d'inertie de la barre, c'est 1 mètre carré sur 12. هذا ما يتبدلش دايما. Plus la masse de la barre fois la distance ما بين les deux axes.
ما بين جديد وما بين لو سونتر دو ماس. لاكس دو روتاسيون هذا جديد و لو سونتر دو ماس هاني ابليكيتها. دونك ام لا ديستونس ما بين لو سونتر دو ماس و لاكس دو روتاسيون شحال قلناها؟ ال سور 4. دونك ان كار. ان كار فوالا ال سور 4 ان كار. دونك هنا ان كار هذا ان كار هذا ان كار هذا ان كار. دونك لا باغ elle est divisée par 4. Bon les distances vous voyez ici c'est pas bon à peu près حتى لهنا هكا c'est divisé par 4. très bien. دونك هو راه داير 3 ال سير 4 سي لا ديستونس هذه من حتى لمنا. هذه هي 3 ال سير 4 ومنا ان 4. دونك هنا سي افو دو ديدوير لا ديستونس ما بين لاكس دو روتاسيون و لو سون دو ماس هذا اللي هو ال سير 4. فهمناها هذه؟ وي شيخ صحيح. هيا وي مسيو صح. اوكي. دونك اون كونتينيو. دونك ما لازمش تزيد تغلطوا الغلطه هذه دائما. عرفوا هذه. اوكي. دونك لينرجي سينيتيك جاب لها ربي ماشي حاجه كبيره سي جيست هذا العفسه تاع المومون دينيرسي مي سينون سي فاسيل. ان سول تيرم دون لي دو كا في زوج. دونك بور لينرجي بوتونسيال عندنا l'énergie potentielle. L'énergie potentielle de gravitation est simplifiée à cause de l'élongation initiale. Donc هذه لازم ندير لكم عليها فيديو ونشرح لكم كيفاش. pour l'instant انا كيما قلت لكم l'énergie potentielle de gravitation n'intervient ما تكزيستيش قاعدتك ما عندهاش الاخر غير دون لو كا où il y a un pendule. دونك ما ديروا لي اكس زيرو ما ديروا لي غرافيتاسيون يرحم والديكم ما حتى في السيستم. غير الا شفت بوندول كي تشوف بوندول في الحاله هذه وي لا غرافيتاسيون لانترفيون. اون ريزومي الا كان عندك ان سيستم مثلا فيه الاخر نحيلو كلش خليلو غير لا غرافيتاسيون. الا يتهزز لا غرافيتاسيون كاينه الا ما يتهزش ما كاش لا غرافيتاسيون. ندي هذا لو سيستم هذا كل نحي الرسورات نحي كلش نخلي غير لا غرافيتاسيون اسكو يتهزز؟ ما يتهززش وبالتالي ما كاش لا غرافيتاسيون. لو كان ندي ان بوندول فيرتيكال نحيلو ان روسور نحيلو كلش ابا يتهزز باسكو لا غرافيتاسيون هي اللي تهزز بوندول. تحركو شويه وخليه. هذا لو كنت تحركو شويه بلا لي روسور واش يصرالو؟ يهبط يطيح خلاص ما يتهززش. دونك سي بصح كنت ندير لكم فيديو عليها باش نكسبليكيكم هاد العفسه تاع ليلونغاسيون انيسيال ولا كومبونساسيون دو لينيرجي لينيرجي بوتونسيال دو غرافيتاسيون اللي راهي دايره دي ديغا. والناس الكل دير لي اكس زيرو والدنيا وما تاع نو ما ديرش حاجه اللي ماشي فاهمها ما ديرهاش. انا عطيت لكم انايا على رجل قلت لكم جامي ديروا لا غرافيتاسيون ني اكس زيرو الا ما كاش كاين بوندول. كي يكون عندك بوندول ما ديرو اكس زيرو هذا ديجا خلاص هذا ما تهضرش عليه خلاص. ديروا الاخر لينرجي غرافيتاسيون وشرحت لكم البوندول كيفاش لينرجي غرافيتاسيون تاعك كيفاش نحطوه هذا ما كان. دونك هنا ما كاش بوندول ما نحطش تو سامبلومون. Donc l'énergie potentielle de gravitation est simplifiée à cause de l'élongation initiale. En effet, lorsque la barre est en équilibre, le ressort de gauche, le ressort est un peu étendu parce que le marage fait l'équilibre. لو كنت تلقاها تهبط شويه بون هذا يكون كومبونسي او ديبار هذا à l'équilibre. Donc le ressort ne doit pas être tenu à l'équilibre. Bon خلينا من هنا كملناها. l'énergie potentielle est seulement l'énergie élastique. وانا هذا يهضر الهضره هذه الكل باش يوصل لهذا لا كونكلوزيون. l'énergie potentielle est seulement l'énergie élastique. هكا دونك ما كاش كيما قلت لكم ما كاش بوندول ما نديرش لا. دونك انا عندي غير كو l'élastique. alors on va la barre lorsque la barre هذه tourne d'un angle θ كما رانا نشوفوا هنا كما رانا نشوفوا هنايا. donc le ressort هذا il va être écarté de cette quantité هكا. donc si je dois calculer son énergie potentielle élastique, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire 1 demi de K fois l'élongation هذه au carré. L'élongation هذه au carré, elle est égale à quoi? Parce que je dois... ما لازمش... Voilà. شحال؟ R θ. Le rayon fois θ. Ça, le rayon, il s'appelle comment? شحال le rayon?
Le rayon هنا شحال. L sur 4. Voilà, c'est la rotation se L fait sur pas, c'est par rapport à l'axe de rotation. فاهمين عليها هذه ياك. هاني نكبر لكم شوية. اه معليش ما يتحرك حاجة بتتحرك. دونك هذه لا ديستونس هذه سي L sur 4 fois تيتا. هكذا. هذا مقابل هذا تحب تشوفها هذا سي لو غيون. سي لو غيون هذه راهي هذا سي ان غيون. سي لو غيون سي L sur 4. دونك دونك انا في ليكزارسيس هذاك l'exercice il est très détaillé. Voilà. Allez, نكتب les phrases. Lorsqu'un bâton d'un angle θ quelconque, le ressort de gauche, hein, شحال est déplaçable L sur 4 fois θ. Donc son énergie cinétique c'est 1 demi de K L sur 4 θ, le tout K. مفهومة هذا ماشي مشكل. زيد l'autre ressort il faut remarquer un truc. Il faut remarquer كما شرحنا لكم قلنا بلي le ressort هذا il va subir maintenant des déformations, des perturbations من الجهتين منا ومنا. لا بار هذه elle va bouger donc le ressort هذا le côté هذا راح يتحرك ولو côté هذا توت فاسون راهو مكونكتي مع الموتور هذا اللي راه ما يحبسش. هذا هو راهو لا سورس دو لوسيلاسيون سي سا. هذا هو اللي يحرك كلش. هذا يتحرك شويه وما بشويه شويه هذا يولي يبرتوربي. ديكو بوندون لوسيلاسيون هذا لو كوتي يبوج et هذا لو كوتي يبوج. Donc, quand je veux calculer l'énergie potentielle élastique de ce ressort, eh ben, je tiens compte de ça. Je tiens compte du fait que les deux extrémités sont en mouvement. Et donc, j'applique la règle qui est 1 demi de K, la variation d'un côté, le déplacement d'un côté, moins le déplacement de l'autre côté au carré. في الحالة هذه شفاو مليح. نعاود نأكد عليها. عندنا هنا une autre coordonnée, mais cette coordonnée elle est connue. Donc elle n'est pas inconnue. لو كانت inconnue يولي عندنا سيستم à 2 degrés. يولي عندنا θ و x. بصح هنا هاد لا coordonnée elle est connue. x0 معروف اوميغا معروف. Donc c'est une fonction connue. Donc c'est pour ça que ça c'est un système à 1 degré de liberté. Donc j'applique 1 demi de K fois l'élongation نتاع الجهة التحتانية. Bon, on a le dessin, c'est difficile. Donc, on a le كنكمل هكذا لو رسم بزاف. mettons la barre رايحة. La barre رايحة. Donc, lorsque θ, donc c'est kiff, le même raisonnement. La distance هذه تاع الرسول est égale au rayon par rapport à l'axe de rotation. rayon اللي هو شحال 3 L sur 4. الباقي الاخر 1 4 الاخر 3 L sur 4 fois θ. Donc الكوتي هذا سي 3 L sur 4 fois θ de t. fois θ de t. ما نحطوش de t. 3 L sur 4 fois θ. هذا تاع الكوتي التحتاني. والكوتي الاخر x0 سينوس اوميغا تي اللي هو معروف x0 سينوس اوميغا تي. x0 1 cm اوميغا دي راديون بار سكوند. Très bien. Donc maintenant je peux écrire la fonction élastique totale اللي هي la somme ما بين تاع le premier ressort de gauche ou l'autre ressort de droite. La fonction de Lagrange elle est égale à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle moins هذا moins هذا. Voilà. C'est juste que les expressions c'est un petit peu à la part. Il y a des fractions, c'est tout, sinon c'est facile. Donc il faut comprendre une chose. On a la fonction de Lagrange, donc on va écrire. Désolé de vous interrompre. Non, c'est pas grave. On a 3L sur 4θ. Ah oui, écoute, انا كي كنت نشرح. ما تلفت لي مسيو. Ok, هذا la barre. Je représente la barre lorsqu'elle tourne d'un angle θ. هكا. بالأحمر هذا. أيوة. طب.
Je représente la barre lorsqu'elle tourne. Bon, وهنايا بزاف هذا la représentation تاعو. Voilà. La barre هذه lorsqu'elle tourne d'un angle θ. Donc قلنا بلي لو رسور هاي دو غوش هذا هي ليلونغاسيون تاعو. هذه فهمتيها تاع ال سور 4 فوا تيتا فهمتيها؟ وي فهمتها. بس سي لا ميم مانيير. هذه الجهه هذه هو لو ريون هذا فوا تيتا. بصح لو ريون هذا شحال؟ تروا ال سور 4. دونك لو رسور من هذه الجهه راه يتحرك بهذا لا ديستونس تروا ال سور 4 فوا تيتا. ومن الكوتي الاخر راهو معروف اكس 0 سينوس اوميغا تي هذاك ما يتبدلش راه يضل يبوجي هكا تك 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 تك. اوكي وماشي داكور. مازال ما فهمتش وراهي لا ديفيكولتي اللي لقيتها سيريا هذا. بون عندك هكا عندك هكا. بون تقدري تشوفيها هكا. بون تقدري تقولي هذا تريونغل. هذا واش لا كونتيتي هذا هو لو ريون فوا لو ريون فوا سينوس تيتا. سينوس تيتا هو تيتا. دونك لو ريون شحال لو ريون؟ ليون هذا لا لونغور هي لا لونغور هذه كيف هذه لا بار راهي تورني. دونك لا لونغور هذه هي لا لونغور هذه اللي هي 3 سور 4. نو ساهله برك ما راكيش تسقسي. اوكي وي مسيو سي بون فهمتها. سي بون تري بيان يعطيك الصحه. دونك 3 سور 4. دونك في الرسول هذا نحتاجها علاش؟ باسكو نحتاج لا فارياسيون هذه نحتاجها فونكسيون تيتا والجهه الاخرى هي معروفه. دونك هذه لازم نحسبها. لا فارياسيون تاع الجهه هذه راهي فونكسيون تيتا هاي ليك 3 سور 4 موا لا فارياسيون دو لوت كوتي. متنو ليكواسيون لاغرانج كو جو في ابليكي. دونك هنا كاين بزاف الناس اللي راهي تغلط كي يشوف هذه يقول هذا سي ان سيستم فورسي. بون سي سيغ كو سي ان سيستم فورسي مي بصح انا جيكري ليكواسيون دو موفمون بور لا بار باسكو جو شيرش تيتا. تيتا c'est l'angle que fait la barre avec les horizontales. Donc l'équation concerne la barre. Est-ce que cette force est appliquée sur la barre? Non. كما قلت لكم وشرحت لكم l'équation de Lagrange elle est équivalente à la loi de Newton. La somme des forces appliquées sur le système est égale à une accélération. Donc c'est pareil, c'est-à-dire les forces que je mets ici, c'est les forces qui sont appliquées sur θ. Comme il n'y a pas de force, comme il n'y a pas de force appliquée sur la barre L, eh ben dans ce cas-là, je ne mets pas la force. Donc ça, c'est un système. C'est non, j'ai pas de qualité. Ça ne veut pas dire que lorsque j'écris, regardez, oui, ça ne veut pas dire que lorsque j'écris l'équation de Lagrange égale à 0, ça ne veut pas dire que le système est libre, non amorti. C'est la loi. C'est-à-dire je l'écris en fonction de ce que j'ai. Ça, c'est l'équation de mouvement que j'obtiens. Qu'est-ce que c'est un système libre, un système amorti, un système forcé, un système non amorti, etc. فهمنا هذه؟ وي مسيو. Voilà, donc l'équation de Lagrange نكتبها. لو كان عندي amortisseur نزيد هنا. لو كان عندي une force sur la barre نزيد une force, etc. Mais tout concerne l'objet que je suis en train de décrire le mouvement. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Donc j'ai écrit maintenant, je remplace. Donc j'ai la fonction de Lagrange, je dérive par rapport à θ point, je simplifie, donc j'ai 48. Je dérive de nouveau par rapport à t. J'obtiens θ2 points. Voilà, le premier terme il est là. Le deuxième terme, donc là c'est fini le premier terme. Le deuxième terme, moins dérivé de L par rapport à θ, il y a un moins, donc le moins avec le moins ça devient plus. Donc je dérive ça par rapport à θ, par rapport à θ. Donc هذا يخرج برا L sur 4, c'est L carré sur 16, تبقى لي θ carré par rapport à θ, c'est 2θ, 2 مع 2 راحت, donc تبقى لي KL carré sur 16, KL carré sur 16 وحده. ومن بعد هنا درت له كالكول ديريكت. هنا ما رانيش ديطاي لكم ولا معليش ديروه وحدكم. On va détailler. Alors pour le premier ressort,
Je dirais par rapport à ça. Donc j'obtiens 7 ml carré sur 48. Donc هذه فهمناها البروميي تيرم ياك فهمناه موان راني ندير موان هذا هو الموان هذا لا parenthèse à l'intérieur je vais mettre des L sur des θ. Donc je dérive ça par rapport à θ. Donc j'ai 1 demi K هذاك L sur 4 يخرج برا L carré sur 16 multiplié par dérivé de θ carré par rapport à θ. C'est quoi? C'est 2θ. 2θ. Pardon. شكون راحوا ولا كيفاش؟ ها؟ معليش دابا الراس اللي حبي راح يروح. دونك أسرع شوف نمحي هذه باسكو غلطت. ورايا كيفاش يمحي هذه هايلايت. لا ماشي هايلايت مكاينش ما عندوش الممحى هذا. معليش معليش طب دير بارونتيز هنا كاين اموال انتايا ياك هالك ماشي البيت روح مع الدو. ها روحي مع الدو يروح مع ان دومي. ايه فوالا هاي لك دو تاع تيتا مسيو دو تاع تيتا مع دو تاع اكزاكتومون دو مع هذا يروح احنا كاين حبيت الموا هذاك ما تنساوش برك الموا هذا اللي يجي منا. دونك هذا الموا هذا تاع ليكواسيون والموا هذا تاع الديريفي دي ال. دونك سي موان 1 demi de k l carré sur 16 de θ. ومن بعد الدوزيام نغلق الاولاني والدوزيام موان تاع ليكواسيون موان الاخرى يولي بلوس. خلي ندير بلوس ديراكتومون. دونك ديريفي تاع هذه بارابور ا θ. كيفاش كنا نديروهم؟ بلس 1 demi ماشي لو دو يحبط لو 3 ال sur 4 يخرج. فوالا جو ديري 3 ال sur 4 θ moins x0 sinus oméga t. هذه c'est la fonction. donc fois 2 fois 2 مع يروح ياك. j'ai dérivé la parenthèse par rapport. Je dérive d'abord par rapport à la parenthèse, ensuite je dérive multiplié par la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse par rapport à θ. إلا كان سميت هذه g donc هذه g donc راح تولي عندي g au carré donc moins 1 demi de k g au carré qui définit 1 demi de g de k fois g au carré. هذه ندير لها ديريفي تاعها par rapport à θ. واش يساوي moins 1 demi de k fois g dérivé par rapport à g d'abord اللي هو 2g donc 2 مع 2 راحت multiplié par g prime ياك هكذا. donc multiplié par dérivé de g prime c'est-à-dire multiplié par la dérivée de g par rapport à θ. dérivée de g par rapport à θ هذا ما كاش θ هنايا هي que ce terme là qui contient θ donc c'est 3l sur 4. Donc du coup يوليو عندي دو termes. donc le premier ها خرج هذا moins plus 2 مع 2 راحت donc بقى k l carré sur 16 θ. هذا le terme هذا plus le terme هذا عندي نديفلوبي. donc نديفلوبي عندي k هنا بقى لي donc 3 k l sur 4 3 kl sur 4 multiplié par la parenthèse développer 3 kl sur 4 fois 3 l sur 4 ça fait 9
L carré sur 16. فهمنا؟ ومن بعد moins x0 moins 3kl sur 4 fois x0 sinus oméga t. Donc هذا تشوفوا هذا وهذا صافي 10 kl carré sur 16 θ plus 9 kl carré sur 16 hein, صافي 10. C'est pour ça راني حاطه هنا 10 kl carré sur 16 θ. وهذا لو ترم هذا نبعثو لو سكون مومبر لوتر كوتي هاي 3 kl sur 4 x0 سينوس اوميغا تي. واضحة ولا نعاود؟ C'est clair, monsieur. Oui, monsieur. Merci. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, c'est très bien. Donc voilà, on peut écrire sous la forme. Donc cette équation, je divise par 7 ml carré sur 48. Donc ça fait quoi? Ça fait θ de point plus. Je multiplie par 48, je divise par 7 ml carré. Donc L carré déjà, on a L carré déjà, de toute façon, يروح منا ويروح منا وهنا يروح منا يولي عندنا L من تحت ياك. Je divise par L carré les deux extraits, tous les termes. Donc 7m. Donc 48, هذا multiplié par 48 divisé par 7m, ça fait quoi? 48 sur 16, ça fait combien? 48 sur 16, ça fait 3. 3 fois 10, 30. Sur 7m. وهذا 48 sur 4, c'est 12. 48 sur 4, c'est 12. 12 fois 3, 12 fois 3, ça fait 36. Ça fait 36. 36 sur 7m. Tu vois, هنا كاينة غلطة. هنا ماشي 72. منين جاب 72 هذا؟ راح فيها الشيخ ولا ما يعرف شيء ولا يغلط. C'est 36 kx0 sur 7m. Voilà, c'est 36. Oui, c'est 36. C'est 36. Donc c'est 36 kx0 sur 7m. L, ما نساويش ال L, sinus oméga t. Voilà, هو عندنا une fonction, une équation différentielle de second ordre avec second membre. Bon, هنا ما عندناش le terme intermédiaire, mais on s'en fout, mais c'est une équation de second ordre. Donc la solution تاعها, cette équation différentielle est avec second membre à la solution comme étant la somme de la solution de l'équation homogène plus la solution particulière. ياك la solution homogène c'est quoi? C'est هذه هي l'équation homogène. La solution تاعها c'est quoi? نعرفوها. هذا c'est l'oscillateur harmonique اللي عنده la solution تاعو دائما une fonction sinusoïdale avec la pulsation comme étant la racine de ce coefficient. هايليك A sinus oméga 0 t plus phi avec oméga 0 racine de 30k sur 7m. La solution, c'est θh, la solution de l'équation homogène. نعطينا واحدة. تبعوني مليح هذا باسكو سي امبورطون راه يبان سهل بصح ماشي واعر مي الفو فيغ اتونسيون هذا الوجه. وراه راحت الورقة الأخرى. استنى تشوف راحت الورقة الأخرى. وراحت الورقة دوك نجيبها ماشي مشكل. اوكي دونك لا سوليسيون homogène سي سهلة. دونك لا سوليسيون اللي قالنا عليها هو لا سوليسيون تشفاو مليح مع الأول واش قال لا سوليسيون اون ريجيم بارمانون. دونك θh plus θp. La solution complète, c'est solution homogène plus la solution particulière. La solution de la homogène, la solution particulière, elle est de quelle forme? Elle est de قلنا grand X cosinus grand phi. Bon, Sinusoïdale. pardon? Elle est de la forme sinusoïdale, non? Exactement, oui, parce que le second membre sinusoïdal, donc هنستعمل هذا c'est un coefficient θ, hein, θ, grand θ, multiplié par sinus. Elle est de la même forme que le second membre,
sinus θ هكا plus grand phi avec هذا grand θ est égal à quoi؟ شكون يقول لي l'expression؟ دوك هنا عندنا سينوس باسكو عندنا سينوس حنا نعرفوا ليكواسيون هذه ياك هذا سي ترابيل دو دلتا تيتا بوان بلس نعوضو الشيخ. نعم مش نعوض نعوضو عندنا تيتا اش عندنا تيتا بي. تيتا بي وراي ليكسبرسيون هاني قلت لكم عطوها لي ما عطيتوهاليش. ماشي 3 كا ان اكس 0 سور 4 كيفاش 3 كا اكس 0 سور 4 ان. هذا تيتا يا جان تيتا لو كويفيسيون تاع لامبليتود تاع لا فونكسيون بارتيكوليير لا سوليسيون بارتيكوليير هذا غران تيتا. سمحوا لي دقيقه ما تقلقوش نشارجي لا سوليسيون كومبليت باسكو ما راهيش كومبليت هنا. لا سمحوا لي دقيقة. شارجيتها بيل كوايا وين راحت؟ لا ماشي هذا اهو معليش اسمها غلط اسنتشا bon هايليك البرازيل اوند هذه فوالا كاين كومام كاين لا سويت بون هذا كريي كذا اوكي معليش هذا انا ما جابهمش ما فهمش اوكي معليش رانا نكتشفو. طب قبل
Simulation. Monsieur, Alors, la séance de samedi, vous les avez enregistrées? non, يا أخي ما كان حتى واحد انريجستراها. دومونديتيكم قلت لكم انريجستريوها. ها. ما ندير لكم واحدة أخرى وخلاص. Monsieur, مم. est-ce que Dina une séance présentielle cette semaine إن شاء الله هيه. ou le jour ma level en tout cas pour programmer tout. ماشي demain. Soit demain, soit jeudi, non إيه على بالك كنت فكرت بلي غدوة إن شاء الله غدوة ان شاء الله حنا عندي تيبي غدوة إن شاء الله عندي تيبي على 2 ونص. Même حنا عندنا TP. Enfin, certains groupes عندو TP demain après-midi et matin, je pense. مش قلتنا تدنا صباح غدوة قلتنا de 9h à 11h. Mais c'était pas sûr, tu vois. دوما لا دوما لا ماتيني ماشي مشكل حتى ل 12 ونص حتى ل 2 ونص ماشي مشكل. خلاص ما تقدر تشدنا demain. يشدكم دوما ما راهم متفاهمين غدوة إن شاء الله نجي نتلاقاو في لاصال 400 هذيك اللي مرتين نتلاقاو فيها. D'accord. À quelle heure? À 9h. À 9h وي قلنا à 9h اللي يقدر يجي الكل من لا سيكسيون اللي يقدر يجي اللي عنده تيبي واحد اخر يروح يدير واللي ما عندوش يجي. Et on va faire quoi exactement? Est-ce qu'un cours ou la exo? لا des exos on va faire que des exos cette semaine que des exos. D'accord, merci beaucoup, Monsieur, monsieur. عندنا à midi et demi. كيفاش اللي دابا عندنا تيبي الصباح عشية عندنا ميدي et demi معاك. Oui, وي on a un midi et demi TP. حنا عندنا تيبي الصباح حنا عندنا تيبي à 8h. Du coup معاك monsieur Oui, عندنا à midi et demi. شكون كنتي بصاحب منين غالتي انا عندي. ايه مسيو انت الجروب اللي حتحكموا على 9 عنده تي بي عشيه عنده تي بي D'accord. العشيه حنايا عندنا تي بي à 8h سما نجو عندك à midi et demi. فوالا اللي عندهم TP صباح يجوا عندك لابريميدي. ميدي دبي بصح ميدي دبي حتى لزوج ونص ياك على بالكم بلي الزوج اونفا زوج نحبسو باسكو الزوج عندي تيبي. داكو مسيو فوالا سي لا ميم صال في لي 400 داكو. وجيبوا لي ساندويتش معاكم. Il n'y a ايه pas de souci, monsieur. باسكو ما نتحركش من بلاصتي انايا نبقى تم. واش تاكل شيخ؟ يا انت جيب وخلاص. تعود كاع تجيبوا كاع واحد اللي تجيب ماشي كاع اشتركوا ديروا 1000 فوالا قرعامة باسكو الهضرة سي سيرتو عاود قرعامة ما كان لا ساندويتش جيبوا لي قرعامة برك. اوكي بون ولا نعاود نرجع هاني عاود رجعتها هنا انا طري بيان هاني هنا كملتها هنايا. اوكي دونك سيل فو بلاي هاني ندير لكم هنا كاين هذا رابيل نيمبورت كال ايكواسيون بالشكل هذا اكس ايوا بون هنا كاين 2 بوين ياك هكا نسيت نسيت لي بوان Monsieur, وهنا 1 بوان. اوكي وي est-ce que معليش تزومي شوية parce que je veux pas. ايه وي اكسكوز موا Merci. صافا هكا. Oui, ça va, merci. Très bien. Donc, c'est un rappel pour le système forcé. Une équation typique d'un système forcé s'écrit de cette façon. X de poids plus 2 delta X poids plus oméga 0 carré X est égal à quelque chose fois sinus oméga T. أي constante أنا نسميها A0 mais bon أنا راني ندير F0 sur M ماشي مشكل. إلا كانت حاجة واحدة أخرى ندير حاجة واحدة أخرى. أوكي. Donc bon هنا X mais ça peut être θ ça peut être كيما في الحالة تاعنا راهي θ. دونك حنا هذه وراهي ليكواسيون اللي صبناها هذه elle est exactement de la même forme. Bon, il y a l'absence du terme du milieu. Mais ça, Monsieur. نعم. هاد لو رابل تاع لا فيغور 2 Hein?
le rappel هذا le rappel هذا il est valable pour tout le monde tout هذا n'importe quel système forcé général هذا c'est valable pour tout qu'il y a un amortisseur qu'il n'y a pas maintenant il n'y a pas amortisseur tu remplaces delta par 0 donc dans la solution ici je vais remplacer delta par 0 c'est ce que j'ai fait c'est ce que je veux vous montrer donc voilà اللي جيت لهنا donc la solution homogène فهمنا عليها ياك ماشي مشكل donc la solution particulière elle est de la forme هكا bon سميتها grand θ etc معليش grand x sinus oméga t plus grand phi le grand x هاوليك هذه منين جبتها هذه وعوضت فيها بدلتا ايكال 0 باسكو انا الحاله تاعي هذا ليكواسيون تاعي ما فيهاش دلتا ايكال 0 ici donc je remplace dans la solution delta par 0 donc هذا يروح ب0 هذا يخرج من لا راسين لو كاري يروح ها تخرج لك هاد ليكواسيون ولو كويفيسيون هذاك اللي هو هنا واش اف 0 سور ام انا ماشي اف 0 سور ام انا عندي شوف واش عندي هذا الكل دونك نحط هذاك الكل او هنا سور اوميغا 0 كاري موان اوميغا كاري en fait je remplace dans cette expression خلاص les coefficients تاعي فهمنا ولا تفهمناش Oui, c'est bon. voilà maintenant pour grand phi elle sera égale à 0 pour l'amortissement égal à 0 c'est facile je remplace delta égale à 0 tu vois c'est 0 l'arc tangente de 0 c'est 0 bon, c'est gamma il y a grand phi c'est pour choisir des fonctions différentes voilà donc la solution particulière elle est égale à grand x sinus oméga t plus pi avec grand x est égal à comme ça في الحالة تاعنا donc la solution générale تاعي واش هي la solution générale تاعي هاني كتبها la solution complète et donc هذه هكا les deux constantes a et phi sont déterminées à partir des conditions initiales cette forme peut s'écrire à l'aide de formes trigonométriques هكذا bon faut chercher هذا ما نساو هذا لا دانيير فاز سي نيمبورت كوا اوكي راني غلط هذا لا دانيير فاز سي فو عندي بزاف ما شفتش لي دوكيمون هادو اوكي دونك نعاود نرجع لكم نبوزيكم اون كيستيون enfin نبوزيكم شي كيستيون ريبوند على بالي بلي ما رايكوش شايفينها مليح يا اخي احنا مع قلنا ريجيم بيرمانون علاش لو ريجيم بيرمانون هنا في الحاله هذه ما خرجناش كيما موالف هذا احنا قلنا ريجيم بيرمانون هذا شاف وي ماشي 36 لا وي 36 كوريجيناها ما كوريجيتهاش هذا هنا سي 36 دوك كوريجي لي دوكيمون هادو كاع فوالا قلت لكم لا كيستيون هذه ثانية فوالا نعاود نرجع راح لي الفيل قلنا لا سوليسيون كومبليت سي هذه بليس هذيك علاش اوريجين بيرمانون ما تبقالناش هذه اسكو بو دير كو اوريجين بيرمانون l'équation, la solution est égale à grand x sinus oméga t. Est-ce qu'on peut le dire هذا؟ راكم تسمعوني؟ Monsieur, vous pouvez répéter. يا اخي حنا pour le système forcé هاني درت لكم رابيل هاوليك pour le système forcé قلنا l'équation de la هذه elle est égale à هكا la solution particulière هذه ها هي هكا ولا solution complète كيفاش مانيش حاطها هنا ولا solution complète c'est quoi c'est la solution homogène plus la solution particulière هكا ها وين كتبت هذيك وين ها هي كان راني دايرها هكا تيتا اش بلس تيتا بي هذه هي لا سوليسيون قلنا نيمبورت كال ايكواسيون ديفيرونسيال من الشكل هذا هذيك لا سوليسيون
la solution complète est égale XH plus XP. XH, c'est quoi? C'est la solution de l'équation homogène. هذا la partie. وهذا égal à 0, c'est le système amorti. وقلنا هذا c'est un des trois solutions. Ou les trois solutions, ils tendent vers 0. Donc, en régime permanent, X de t est égal à XP, qui est égal à grand X sinus oméga t plus phi avec grand X هاوليك وجرام phi هاوليك. ياك بون هذا في الحالة تاعنا هنا بغيت نقول لكم في الحالة تاعنا على ما راحش هذا بزيرو، على ما راحش، على ما بقاتناش غير لا بارتي لا سوليسيون بارتيكوليير. Parce que هذا il tombe pas vers 0. La solution homogène ne tombe pas vers 0. Qui يكون l'amortissement non nul. Qui يكون l'amortissement non nul. عندنا 3 solutions possibles décroissantes. Les 3 sont décroissantes vers 0. بصح كي يكون delta égale à 0, la solution homogène ne tombe pas vers 0. ما تبعتونيش واقيلا. Si, monsieur. Voilà. Donc, dans le cas du système non amorti, qui est forcé et non amorti, eh ben, la solution homogène ne tombe pas vers 0. Donc, θ de t, c'est la solution complète et c'est elle-même la solution en régime permanent. Le régime permanent, c'est tout le temps. C'est à partir de t égale à 0. Mais chez qui dans le système forcé amorti, oui, le régime permanent, c'est après quand même un certain instant. Après une certaine période, le temps que les solutions homogènes tendent vers 0. Yes? Yes. Ah, ok. Maintenant, on passe à la partie suivante. Donc, le système de droite, je remonte, qu'est-ce qu'il y a de différence? C'est la même chose. Il y a juste un amortisseur au milieu. Il y a un amortisseur au milieu. Et donc, moi, je ne vais pas réinventer la roue. On va reprendre l'équation, on va essayer de la modifier en insérant le nouveau terme lié à la dissipation de l'amortisseur. Donc, le système est similaire au précédent, à l'exception qu'il y a un amortisseur en plus. Sa fonction de dissipation est D est égal à 1 demi de alpha. كيف نرجع فهمنا ولا نشرحها كيف هاوليك. Hop, l'amortisseur هذا il est connecté où? Il est connecté au milieu. Il est connecté au milieu. Donc la vitesse de ce point, c'est pareil. Donc qui هذا يتولني d'un angle θ. Donc, donc la vitesse de ce point, c'est quoi la vitesse linéaire? Ça sera la vitesse angulaire fois le rayon, kif. Donc c'est L sur 4 fois θ point. Donc la vitesse linéaire de l'amortisseur, et moi j'ai besoin de la vitesse linéaire. Je n'ai jamais marre de la répéter, celle-là. Donc la vitesse utilisée dans la fonction de dissipation liée à l'amortisseur est toujours la vitesse linéaire. Donc la vitesse linéaire est égale à un rayon, il est L sur 4 multiplié par θ point. Voilà, L sur 4 θ point. De 1 demi de alpha fois la vitesse linéaire au carré L sur 4 θ point. Très bien. J'ai que ce terme qui va intervenir au second membre. Donc, هنا زعما درت كلش directement, mais bon, معليش هايليك. Donc, l'équation كيفاش راح تجينا؟ تولي عندنا d sur dt, dl sur dθ point, moins dl sur dθ égale à... Donc, il y a un amortisseur, donc je rajoute θ. Et je mets de force? Non, je ne mets pas de force. C'est toujours parce que la force n'est pas appliquée sur la barre. Voilà. Donc, le terme, la partie, صبتها من قبل déjà. هي le terme plus le terme. Donc, et ce terme-là qui était au second membre. D'accord. Donc, ce terme-là, il est au nouveau. Et c'est un nouveau. Je le calcule. Donc,
Si ce terme-là, je le rajoute de ce côté, il est plus de d sur dθ. Voilà. Donc d sur dθ fois, واش يساوي؟ يساوي كيف donc نكتب 1 demi de alpha L carré sur 16 multiplié par θ carré, dérivé de θ point carré par rapport à θ. Ça fait quoi? Ça fait 2 θ point. 2 مع 2 راحت. Donc هذاك يساوي alpha L carré sur 16 θ point. Le terme هذا d de d sur d θ point. تيجي الكوتي دو غوش يتبدل لو سي يولي بليس. دونك نحط هذا. ها هو كوي راح حطو. ايه راه مديفيزي باغ داكور بون ما عليناش. دونك pour obtenir cette équation, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait multiplié, on avait divisé par, et là quand vous vous rappelez, par 7 ml carré, ml carré sur 48. Monsieur, 36 je pense, ماشي 72. même تحتها مكتوبة. ايه راني غلط دوك نكوريجيها. دونك هنايا pour obtenir ça, j'ai divisé par 7 ml carré sur 48. Donc le second membre هذاك, le second membre هذاك, هذا le second membre. Donc je vais multiplier par 7m, là, divisé par 7 ml carré sur 48. Je divise. Donc L carré مع L carré راحت. Donc 48. Donc هذا واش بون نكتبها alpha L carré sur 16 θ point carré في المقلوب اللي هو 48 sur 7 ml carré. Donc L carré راحت. 48 sur 16 شحال؟ 48 sur 16 البارح كانت 4. 3. C'est 3. Sur 16 c'est 3. Ah oui, même البارح ما كانتش كان. D'accord. Alpha sur rien du tout. Sur quoi? Sur 7. Sur 7M. Sur 7. Voilà, sur 7M. Il y a le M aussi. Donc θ point. Donc هذا هو le terme. Donc j'ai calculé le terme et je le divise par le coefficient de divisé. Puis on va نزيدو l'équation de mouvement. هاوليك. وراهو هذا pardon. 3 alpha sur 7M θ point. L'équation elle reste la même. Je la garde. J'ai un amortisseur de plus, j'ai calculé la fonction de dissipation تاعها et j'ai divisé par le coefficient اللي divisé به من قبل, c'est tout. Et je rajoute. Voilà l'équation de mouvement du système forcé. Donc, de système forcé, amorti, de droite. Les deux sont forcés. Alors, c'est quoi la spécificité d'ailleurs? C'est que ici, pour connaître la solution complète, il faut que je connaisse la solution homogène. La solution particulière, je la pose parce que je l'ai en tête. Hein, j'ai un sinus, je pose un sinus. Par contre, la solution homogène, il faut que je la cherche. Pour la chercher, il faut quoi? Il faut que je calcule delta et oméga 0. Parce que la solution homogène, c'est quoi? L'équation homogène, il y a θ2. 3 possibilités. Voilà, de delta θ point plus oméga 0 carré θ égale à 0. وهذه عندك 3 possibilités. Voilà. Donc, si je calcule delta, j'ai les expressions ou les énoncés, les données. Donc, je calcule delta, je calcule oméga 0. Je vois que delta est supérieur à oméga 0. Hein, 20 radians par seconde, ou l'autre 20. Donc, je suis dans quel régime? Je suis en haut. Je suis dans le régime apériodique. Non. Apériodique. Voilà, la solution de le régime apériodique, il y a constante fois exponentielle R1 plus une autre constante plus R2. R1 R2, ce sont les solutions de l'équation homogène. L'équation
équation homogène, des fois ça prend. Donc هذا دلتا حسبته واوميغا زيرو حسبتها. دونك هنا نحط اوميغا زيرو كاري وهنا هذا واش درت ار كاري بلوس 2 دلتا دونك 2 فوا هذا 2 فوا 21 صافي 42 ار بلوس هذا او كاري ار. دونك لي سوليسيون تاعهم R1 égale R2 égale في زوج على بالي بلي راح يكونوا نيجاتيف في زوج. علاش جو شيرش با باسكو في الحقيقه انا j'aurais pu même ne pas parler de ça كاع لا نحوس على هذا كاع ما نديرهاش بون انا حبيت ندي طيب برك باسكو علاش هو في لينونسي سي فو رابلي طو دي فيغور اون ريجيم بيرمانون من الاول قال لك اون ريجيم بيرمانون. دونك انا لورسكيل y a un amortisseur من الاول نقول بلي la solution homogène elle tend vers 0 en régime permanent, elle est égale à 0 en régime permanent هكا ونحوش عليها خلاص. je ne calcule même pas delta et oméga 0. هذا وراه تضيع وقت. هنا c'est pour vous pour باش نفهموا باسكو رانا نديرو ان اكزرسيس دو تيدي مي سي سيتي ان اكزامان ما نحاسبوكمش على هذه. فهمنا هذه تعطيني لو سوليسيون ريجيم بيرمانون تشوف هكذا هذه تقول لي ديراكتومون لا دلتا سوبيريور ا زيرو. مال الحاله هذه تيتا اون ريجيم بيرمانون تيتا دو تي اون ريجيم بيرمانون elle est égale à un grand coefficient θ fois sinus. هنا راه عندي sinus second membre sinus نستعمل sinus oméga t plus grand phi avec grand θ au grand phi les expressions de l'amplitude et de l'argument de système forcé. هذه هي هذه وهذه هي هذه. وهنا هنا دلتا الى اون فالور هنا حسبناه شفناه الفوق 21 اوميغا زيرو عندنا اوميغا عندنا سي دي راديون بار سكوند. بون هنا ماشي اف زيرو بيان سور. شفت الغلطات اللي راني داير والله غير مازال غلطات. دوك هنا ماشي اف زيرو ياك واش ندير هنا لي جون واش ندير هنا ها الفا لا كيفاش الفا علاش الفا مازال ما فهمنيش واحد الحاجه مازال ما فهمنيش. شوف هذاك الموديل شوف هذا سي ان رابل l'équation normale est de cette forme. Lorsque l'équation elle est de cette forme x égale هذا و phi égale هذا égale اوكي بصح لو كون عندنا اون اوتر ايكواسيون افيك ان اوتر كويفيسيون واش يصرى سي جوست الكويفيسيون هذا اللي نبدلو. داكور عندي لا ميم ايكواسيون كيما هذا هاوليك عندي 2 دلتا وهذا اوميغا زيرو كاري وهذا الكويفيسيون. Donc je remplace, c'est le delta qui change, le oméga 0 qui change et aussi le coefficient qui change. Le coefficient هنا ما عنديش f0 sur m هنايا عندي 36 k0. Donc في la solution هذه je la prends comme elle est sauf que je mets mon oméga 0, je mets mon delta et je mets mon coefficient. هذا ما كان. Donc هنا je mets شحال je mets واش ندير 36 هذيك le second membre. 36kx0. Voilà, je mets 36kx0 sur 7m. Sur 7m n. Voilà, هذا هو x تاعي. وهذه c'est la même forme. Bien sûr, le oméga 0 نتاعي و le delta نتاعي c'est اللي صبتهم هنا. Delta c'est 33 alpha sur 14 m. Parce que c'est sur 2. كيفاش
كيفاش؟ Non, sur. ديجا راني غالطين غلطات شحال راني داير غلطات. هذا عام من عام دقيوس، هذا على بالك، مع لو كنت مازال ما عرفتش نكتب ميم با في الوقت. دونك هذا زيد دو دلتا. داك مزية سيتي لوكازيون نعاودو كوريجي كلشي. دونك دو دلتا اون فات سي 3 الفا سور 14 ام، والاخر 34 سور ام، اوميغا زيرو ايتيغال racine de 34 sur m. دونك هنا نحسبهم شحال وهذا شحال ونحطهم هنا ونحسب الفا، نحسب هذا في ايكال، وهنا نحسب لومبليتود هذا اللي سميتو غران تيتا، هذا نحسبو ايكال ياك. Ok, donc voilà la solution. Il y a quelque chose à dire, il y a... Voilà, donc maintenant, sans déterminer des conditions initiales, la solution permanente est obtenue lorsque t est grand, et dans ce cas, on sait bien que la solution homogène tend vers 0, et la solution devient θ de t est égal à x oméga t plus gamma, avec les expressions de x et gamma sont données précédemment. هذا ياك واضحة الأمور شوية ولا مش واضحة؟ Oui, monsieur. Voilà, donc je vais corriger l'exercice, je vais le republier اليوم. Voilà. Une dernière chose, on va mettre tout ça en animation. Au départ, هذا هو l'exercice. On régit lorsque l'amortisseur, lorsqu'il y a un amortisseur. Lorsqu'il y a un amortisseur, bon là j'ai mis 4. Lorsqu'il y a un amortisseur. Et là c'est 10 radians par seconde. هذا هو l'exercice. هذا هو l'exercice. Et la réponse elle est là. La réponse du système. واش لقيناها احنا؟ لقيناها سينوس x سينوس اوميغا تي بلس في. اباها لك سينوس اوميغا تي بلس في. تحسب الاوميغا تلقاها هاي لك اوميغا تاع هذا تاع لا فورس كيف. سي سا. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit rien du tout. Il n'y a pas de régime, il n'y a pas de régime transitoire. Pour la première solution, je mets 0. Voilà. Enfin, le système de gauche. Système de gauche. Système de gauche. Voilà, c'est vraiment l'exercice. C'est un TP mécanique. C'est comme le TP que vous allez faire en mécanique. C'est comme le TP. Donc la solution, c'est sinusoïdale, ما كاش مشكل. حنا لا ريزونونس اللي هضرنا عليها واقيلا خلاص الوقت ياك مازال فامي. دونك حنايا لاسبي اللي هضرنا عليه قلنا لو فيت كو لا فارياسيون هذه استنى شوف 10 لو فيت كو لا فارياسيون دو لامبليتود هذه اون فونكسيون دو لا فريكونس. لا سوليسيون هاي كتبتها انا تيتا سينوس اوميغا تي بلس في. مي بصح قلنا لو كون نشونجيو اوميغا هذا، لو كون نشونجيو اوميغا qu'est-ce qui change? Il y a les oscillations, la période qui va changer, et il y a aussi l'amplitude et phi, parce que l'amplitude, qu'elle dépend de oméga, ou phi dépend de oméga. De oméga. La simulation chauffe, quand on بدل oméga, واش يصرى لها؟ هالي s'arrête ici, راك تشوف la période صغار. لا بيريود تصغر ولا كبار؟ هي تصغر. اوميغا تكبر دونك لا بيريود تصغر. هاي ليك
والامبليتود اسكال فاري لامبليتود ولا لا؟ اسكو راك تشوف لامبليتود تتبدل ولا ما تتبدلش؟ تتبدل. وي ماشي تبدل. تتبدل. دونك حنايا قلنا هذا هو ليتود دو لا ريزونانس، سي ديتوديي لامبليتود هذه اون فونكسيون دو اوميغا هذا. كي نبدل اوميغا واش يصرى لها لامبليتود هذه؟ elle va passer par quelle variation؟ لو كنا نطراسيو لامبليتود اوميغا لامبليتود اوميغا لامبليتود اوميغا نشوفوها بلي دير اون كورب من الشكل هذا. دونك هنا وال باس بار ان ماكسيموم. Quand je m'approche de la résonance, les oscillations deviennent très importantes. Et pourtant, la force, elle travaille toujours kif kif. شوفوا l'amplitude راهي toujours ما ديباسيش هذا، سي entre 10 سنتيمتر شحال قلنا هذا سنتيمتر 10 سنتيمتر. بون هو في ليكزارسيس سي 1 سنتيمتر عطاوها لنا، وانا حطيت بون 10 سنتيمتر معليش سي 1 سنتيمتر، سي entre 10 et 10. هذا لو موتور هذا l'amplitude تاعو فيكس، سي sa fréquence qui change. Pour une fréquence donnée, regardez les amplitudes deviennent maximales. Maintenant si je vais de gauche ou à droite, j'augmente la fréquence مثلا. Voilà, les oscillations ils vont se calmer. Bien que les oscillations rapides, l'amplitude va se calmer. Bien que l'oscillation elle devient plus rapide, mais que tu vois l'amplitude elle diminue. Si j'augmente encore, elle va encore diminuer. Voilà. C'est quoi l'autre chose que je vais voir aussi? لو ديفازاج. واش معناتو لو ديفازاج هذا اللي دائما نطراسيه والدنيا واش يحب يقول؟ شوف كي نكون هنايا كي نكون تيتا اوميغا زيرو صغيره، تكون اوميغا زيرو لا بولساسيون صغيره تو دوسمون واش نشوف بلي فريمون لا فورس هذه مع لو ديبلاسمون يسون اون فاز. ها تشوف يدفع فيها يطلعوا مع بعض هذا لو بوان ويهبطوا مع بعض، يطلعوا مع بعض يهبطوا مع بعض. دونك تشوف لو ديفازاج هذا في ايكال ا بوبري بروش دو زيرو. راك هنا شوف زيرو. كي نكبر لا فريكونس واش يصرى؟ بدا يديكالا كي نلحق لا ريزونانس ديكالاج راه ان كار يولي بي سور كار. وين لو ديكالاج يولي باين مليح كي تكون تيت اوميغا ديباسي لا ريزونانس. هنا سي بي، هنا سي موان بي 180 درجه. دونك سي موان بي. واش معناتو موان بي؟ موان بي راه اون اوبوزيسيون دو فاز كازيمون، واحد يروح وواحد يجي. شوف لا فورس تهبط ويطلع، راك تشوف يديروا هاك الاخر يهبط. سي فريمون اون اوبوزيسيون، لا فورس تهبط هذه تطلع يتقابل. اوكي دونك هذا واش معناتو ديفازاج. بور اوميغا ايكال زيرو كانوا يهبطوا مع بعض يطلعوا مع بعض. بور اوميغا كرون واحدة تطلع الاخرى تهبط الاخرى تطلع. دونك لا بار لا سوليسيون ايت اون اوبوزيسيون دو فاز دو ليكسيتاسيون. موان بي. بور اوميغا ايكال زيرو سي ا بوبري كيف كيف. هذا واش معناتو ديفازاج. سي جوست لو ديكالاج دو موفمون ما بين l'excitation ما بين la barre, la solution. Voilà, pour l'amplitude, vous avez compris. Donc sur ce, normalement, moi j'ai fini. Il y a comme des questions, vous me dites. Bon, درنا en détail, mais بصح انتوما كي تفهموا ان اكزرسيس بيان، هذا واحد بيان يا ودي هذا واللي كنت تفهموا بهذا مليح، يا حق الله غير كلشي يجي ساهل من بعد. تفهموا التيبي وتفهموا ديروا لي زوت زيكزو. نعم شيخ كي نحسبوا دلتا 3 الفا سور 14 تخرج لنا اوميغا زيرو كبيره على دلتا. وين فوالا دونك لا سوليسيون شوش قلت لك راني غلط تتبدل اكزاكتومون. بصح كيما قلت لك انا حبيت الديتاي. بصح هي نورمالمون ما نهدرش هذه الهضره كاع. نقول هنا كيلكو سوا باش نربح الوقت، نقول كاسكو سوا لا سوليسيون هوموجين ال طون فيغ زيرو. هذه انا نعرفها ودرتها في الكور. دونك لا سوليسيون اون ريجيم بيرمانون نحط ديريكت اون ريجيم بيرمانون لا سوليسيون بارتي هوموجين اي نول
Et donc la solution c'est cette partie plus ça. Donc انا درت هذا الكل سي بور لو ديتاي وهاوليك وين حطيت اون ريجيم بارمانون. بصح هو في الحقيقه في ليكزارسيس من الاول قال لك اون ريجيم بارمانون، ما قالكش هضر تروفي دون لي دو فيغور دو ديبلاسمون انغولير اون ريجيم بارمانون. دونك هذه لو ريجيم بارمانون لا سوليسيون هوموجين طون فير زيرو، هذه لا سوليسيون هوموجين نو طون با فير زيرو. فات اتونسيون هذه لا سوليسيون هوموجين تاعها سي لوسيلاتور هارمونيك اللي درناه هاوليك ا سينيس اوميغا 0 تي بلس في. دونك هذه طون با فير زيرو. فهمنا؟